Y estamos aquí en Testimonio UFO. El día de hoy tenemos un invitado que es una de las personas que yo considero que más conocimientos tiene ahora, al menos en Estados Unidos, con todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Se trata de The UFO Joe, Joe Murgia, si lo pronuncié correctamente, quien tiene un sitio web donde hace transcripciones de varias entrevistas y videos que están en línea acerca del fenómeno OVNI, de varias declaraciones de personas del gobierno de Estados Unidos, de personas involucradas con todas estas noticias que están pasando. Primero que nada, Joe, muchas gracias por estar en Testimonio UFO. Agradecemos mucho tu tiempo para esta entrevista. Thank you for coming here and being on this interview. You're welcome. Gabby? Yeah. Is that how you pronounce your name? Gabby? Exactly. Okay. Yeah, thank you for having me. Excited to do this. I've done some European interviews, but nothing from Mexico yet, so you're my first. Gracias por tenerme aquí para esta entrevista, porque es la primera aquí en México. He hecho algunas otras en Europa, pero nunca con México antes. Quiero agradecerle a Iva, quien nos está ayudando con la traducción. Iva, muchas gracias por también ayudarnos en este ejercicio. Mi primera pregunta para el señor es de Joe, a quien le voy a estar diciendo UFO Joe, es ¿qué está pasando con el tema OVNI? Porque aquí en México estamos viendo muchas noticias que llegan de los medios americanos que le dan mucha importancia a todos estos papeleos, a este reporte que hubo del Pentágono. ¿Qué está pasando en Estados Unidos que está generando tanta noticia en cuanto al fenómeno de los ovnis? So what's happening here with all the UFOs and what's going on right now in America? Because here in Mexico there is a lot of talking about all these papers and things that are going on in the Pentagon. And so what can you tell us? In 2017, I was interested my whole life, going back to when I was younger. I say probably when I was 12 or 11, I saw the movie Close Encounters of the Third Kind. And then I stayed interested in UFOs. Once I got older, I guess my real interest began in 1996 when I read Whitley Strieber's Communion, and I'm going to stop and let Eva translate that so far, and then we'll get to what's going on in the United States. Sí, bueno, cuando tenía más o menos 17 años es cuando empecé con el interés en los ovnis y toda esta cuestión, cuando vi la película de Encuentros en la Tercera Fase. So I became interested in 1996. I read Communion by Whitley Strieber, and then I started studying UFOs and paranormal and metaphysics, but I lost interest because there was nothing new. So, en 1996 es cuando empecé a estudiar todo este tema de los ovnis, cuando leí el libro de la comunión de Whitley Strieber, y después de ello como que perdí un poco el interés porque no había nada nuevo. And then in late 2017, the New York Times ran an article that disclosed a government UFO program that studied UFOs starting in 2008, and everything exploded in the media. There was an amazing amount of media coverage on the program and UFOs. Y en 2017 es cuando vi un artículo en New York Times de 2008. 2017, me parece, ¿no? 2017, perdón, sí. Del 2008, que me llamó mucho la atención porque tenía era algo explosivo del mundo de los ovnis. And then that the media coverage was amazing. Our government studied UFOs, and
that died down after a while. The media lost interest, like they usually do. And then over the past couple of years, there have been a few more articles from the New York Times. But then in the past couple of years, we were hearing rumors about our Congress, our Senate, getting interested in the subject. Ok, pues todo eso empezó a perder interés otra vez y luego un poco más tarde pues las cosas se removieron otra vez porque el Senado también empezó a investigar. ¿Perdón? Algunos senadores tenían interés en ese tema. Sí, tenían interés en este tema y empezaron a investigar. And then, I'm not sure if it was last year, I think it was last year when some of our senators started commenting about UFOs, and then Senator Marco Rubio wanted a report from all of the government agencies on what kind of UFO information they have collected. And once it was, he made a bill, and once it passed, he gave them 180 days to share their UFO information. That started so I think it was passed, I'm not sure when it was passed, but they had 6 months. Basically, they had 6 months to share all of their information on UFOs, and then the government would put out a report. Okay, o sea que en el año pasado, creo que fue cuando Marco Rubio empezó, quería poner todo esto en informes, ¿no? Entonces les dieron como 6 meses para terminar estos informes. Le dieron al Senado un periodo de tiempo para hacer un reporte, que es el reporte que conocemos ahora como el reporte del Pentágono. ¿Sí, Joe? Entonces, in the Senate, they wanted to make this report on the Pentagon, right? They wanted different government agencies in the Pentagon, in the CIA, in the FBI, all of these different agencies, they wanted to collect whatever UFO information they have collected, and then they were going to put it into a report. There was going to be a classified version that they would see, and then there would be a public version that we would see, and it was supposed to come out on June 25th of this year. Sí, todas estas agencias como la CIA, la FBI, todos querían conseguir los reportes en esto y creemos que ahora en este mes, el 25, June 25th. En junio, el 25 de junio fue cuando consiguieron algo de esto. So the media started covering it like 3 or 4 months ago. The coverage was crazy. There were so many UFO articles, UFO stories on the news. A big part of that was because researcher Jeremy Corbell started releasing UFO videos that were leaked to him. We don't know who leaked them, but they were Navy videos that appear to be UFOs from 2019. And the media just went crazy with the videos, and then they also said, here are these unknown videos from the Navy, and then in June, the report is going to come out, and everybody was covering UFOs. You could not turn on the TV and not see a UFO story. It was great. I mean, it was actually, for me, it was too much because I couldn't keep up with it. Entonces la media empezó a desparramar noticias de todo esto de los UFOs y hasta que Jeremy Corbell vino también y empezó a traer películas y a contar todas las cosas que había sobre esto, y ahora es tal el entusiasmo con todo esto y tanta que está saliendo en todas las televisiones y hasta yo ya no puedo más siguiendo todo esto, ¿no? Tanto la cantidad de noticias ahora. And also investigative reporter George Knapp released some photos from 2019 off the East Coast of the United States. Y también George Knapp publicó unas fotos. Sí, es un investigador que hay en este tema de los ovnis,
y él publicó unas fotos que también son muy importantes, ¿no? So everybody was excited for the report. I spoke to someone privately who said to lower your expectations on the report that was coming from Congress. And then the report came out, and a lot of people were upset because it wasn't as good as they expected. I think some people expected the government to announce that extraterrestrials are here, and that was never going to happen. But there was some really interesting things in the report that offer a starting point for us who study UFOs. Bueno, sí, al principio toda la gente estaba muy contenta y muy excitada de que esto de los ovnis estaba saliendo ya a la luz, pero luego más tarde pues empezaron a quedar un poco decepcionados porque no estaban diciendo que aquí estaban viniendo los extraterrestres a nuestro planeta o cosas así, ¿no? Entonces... And so the report, like, this is the highlight of the report. It looked at cases from 2004 to 2019, and it found 144 reports from government sources of UFOs that were unidentified. And they ruled out that it was United States technology, and they ruled out foreign technology for the most part, both of those topics. And they put these reports in a category called other. For you and I, that would be, whatever opinion you have on UFOs, where they're from, that would be other. In my mind, extraterrestrial, interdimensional. I mean, they didn't say that. They just said other. 144 reports like that, but they could not explain what these objects were. And they interacted with government sources, military, mostly military. I think almost all military. Así que salieron como 144 informes que hablando de todo esto, pero 44 plus from government sources. Ahí se analizaron 144 casos, todos militares, de los cuales Estados Unidos declaró que estaban en varias categorías, y una de esas categorías era la categoría de otros, y esos otros podrían ser, para los que tienen interés en el tema OVNI, asociados con los platillos voladores o con cualquier definición que tengan ustedes de lo que sea que le llamen OVNI. So, out of the 144 reports, one was identified as a deflated balloon. The other ones were unknown. And then 80 were recorded on multiple sensors. So radar and camera, or radar and maybe satellite. They don't tell us which sensors, but that tells you it's a real object. Whatever it was, the fact that it's recorded on multiple sensors, it tells us it's a real object. Sí, así que en este vídeo pues se puede ver que había sensores, que había radares. ¿No? En estos casos sí, que era un objeto real por la variedad de sensores que tenían analizando esos casos. Sí, sí es. And then out of those incidents, 18 where the observers reported unusual flight characteristics. Like we all have, we have all heard about UFOs making 90-degree turns and stopping on a dime, instant acceleration. Well, out of 18 of those incidents showed those kind of flight characteristics. Así que 18 de estos incidentes fueron capaces de reportar que había cosas que no eran, a ver cómo decirlo. Que eran inusuales. Esos platillos o estos objetos estaban demostrando movimientos de aceleración instantánea, de repente se podían parar en seco, movimientos muy raros. Sí. And then there were 11 near misses where the objects almost hit the military jet. So
that by itself, if you just take 11 near misses, it's a flight safety issue. So it can cause an accident while they're flying. Whatever those objects are, we need to find out because, like I said, at the very least, it's a danger for the pilots. Pues en esta hay como 11 como accidentes, ¿no? Que bueno, pues que quería decir que allí había algo, ¿no? 11 eventos que fueron casi un accidente donde casi chocan estos objetos con aviones de los pilotos. Joe, si me traduces esto para Joe, ¿qué significa para ti todo esto? O sea, este tipo de lenguaje, que estas sean las cosas que se han revelado selectivamente en este informe. So Joe, what does this all mean to you? Like, what's all this language that they use, and what does this all is telling you? Like, first off, it's a preliminary assessment. So if we're to believe them, it's the first report of more reports. So this was the first report. And what it tells me is basically the government is admitting that there are objects operating in sensitive military airspace and we don't know what they are. That's basically what they're saying. We don't know what these objects are. We don't think they're American technology. We don't think they're foreign technology, and we need to find out and we need to investigate more. That's basically what this report says. And for folks like me and you who have studied UFOs, we're like, oh, we already knew that. But for the government to put that in a report, it's a big deal for a lot of people who never had an interest in the report because it's now they're saying this, unknown objects. We need to find out more. And it is a big deal. It's a good starting point for now for us to get more people involved who never were interested in this subject before. Pues para mí esto significa que estos objetos son totalmente desconocidos. No sabemos de qué es lo que son. Y tampoco podemos decir que sean nuestros, pero tampoco podemos decir qué es lo que son. Y bueno, pues esto es lo que generalmente, más o menos, la gente como tú y yo, pues sabemos que esto, ¿no? Y dice el señor Joe que también esto es algo importante para la gente que no está tan interesada en el fenómeno de los ovnis, que el gobierno diga específica y puntualmente que no saben qué son estos objetos. Ahora, otra pregunta para Joe. Joe dice que hay mucho humo, pero que todavía no se ha encontrado el fuego. There's smoke, but you haven't seen the fire. Creo que él se refiere como a una prueba de algo o alguna respuesta a ese misterio. ¿Qué es lo que opina el señor Joe que está detrás del misterio de UFOs? Okay, Joe. So, what do you think? What's the mystery that's happening behind all this with the UFOs? That, first off, I do not know what is going on. Some people claim to know what's going on. I do not know. But I have opinions. And back to the government, I 100% believe that certain people in our government, I'm not sure how many, but they know a lot more than what this report says. I think they know, I mean, we can talk crash retrievals later on, but I think they know a little bit about who the occupants are of these craft, and that information has been collected over the past 70, 80, 90 years, and we need to get access to that information because I think it will tell us a lot about what's going on, and I'll get to my opinions in a second. I'll let her translate. Okay, bueno, como yo personalmente no tengo ninguna opinión sobre esto, no sé qué es todo esto. Lo que sí sé es que en el gobierno hay mucha gente allí que sí saben quiénes están manipulando estos objetos y tienen información ya desde hace muchos años. Entonces, ojalá pudiéramos conseguir esa información porque nos ayudaría bastante. My opinion changes from time to time. I go from
thinking that there's one intelligence here that can take any form it wants, whether it be grays or reptilians or whatever. You see different kind of craft, saucers, triangles, and then the other side is there are multiple groups here, multiple interdimensional coming here, from various dimensions, or extraterrestrials, or the possibility that the intelligence is based on this planet, and they've been here the entire time before humans were even here. And then there's some people, I've heard people talk about time travelers here. So, and I'll translate and I'll expand on that in a second. Mis opiniones cambian mucho con el tiempo. Hay veces que pienso que es solamente como una entidad que hay aquí y algo que se puede como que manifestar en muchas formas. O también otras veces pienso que es como que una multitud de estas entidades. Y luego también pienso que quizás pueda ser también los que viajan en el futuro, o también puede ser que quizás sea pues seres que estén en nuestro planeta ya desde hace muchos años conviviendo con nosotros. I spoke to somebody who has a lot of knowledge. I can't name the person, but I said, do you think it's one intelligence, or do you think it's multiple intelligences that we're dealing with? And they said the evidence is contradictory. And to quote this person, they said in the end, and I'm going to curse if it's okay, not that bad. He goes, it's a shit show. In other words, we can't figure it out. So when I see somebody like that, a brilliant person, telling me we can't figure it out, it's hard for me when some other people say, well, I know what's going on. It's reptilians are here from the seventh dimension, and the Greys are doing this, and no, I don't think anybody knows. I mean, so we're still stuck trying to figure it out. I don't know how much the government people know, and like I say government, I don't mean the entire government. Certain people know a lot more. How much more, I don't know. Ok, pues yo estuve hablando con alguien que realmente sabe de todo esto. Le estuve preguntando que si él cree que es solo una inteligencia o son pues múltiples inteligencias que están aquí, y él realmente no pudo contestarme a esto. Él dijo que al final de todo esto es como un circo, ¿no? Porque hay tantas oposiciones y tantas opiniones al respecto que no se puede saber exactamente cuál es la verdad aquí. Dice que la persona esta le dice que la evidencia es contradictoria. Ahora, sí. Iva, ¿le puedes preguntar al señor UFO Joe que pues esa declaración es impactante, ¿no? Nos interesa. ¿Nos puede dar vagamente una pista de qué tipo de persona es esa persona que le dijo eso? Can you give us some clues about what kind of person was the one that you talked to? I can't. I don't want to say anything that would allow people to figure out who it is, because there's not that many people. There are not that many people that are. I'm trying to figure it out. Like we have different scientists and medical people that have shown interest in this subject over the years, but it's not a lot. So I'll just say this person. They're super intelligent, but all of the people, all of the scientists, all of the people in the medical field, and it's not a lot, all of them are brilliant. But none of them, as far as I know, none of them know what's going on. They have opinions. Like, I'll share one of those opinions. I'll let her translate first. Es muy difícil para mí decir sobre esta persona porque no quisiera pues que la gente supiera quién es él. Pues no podría decir exactamente quién es él. Dice el señor UFO Joe que también no tantísimos médicos y personas de una inteligencia mayor se han involucrado con el fenómeno OVNI. So publicly, where they're willing to share their name,
not a lot of people, but those people tell us that there are people behind the scenes who show interest, but they will not say it publicly because they're embarrassed, they're afraid of stigma that UFOs represent, so they stay behind the scenes. That is changing, but over the past few decades, that has been the problem. So it's a small amount of people who are willing to share their name publicly. Sí, la verdad es que solo hay un pequeño número de estos científicos que realmente darían su nombre y su información, ya que la mayoría de ellos pues prefieren estar como escondiéndose y no quieren estar como mezclados en todo esto, ¿no? Por su prestigio, ¿no? Para no dañar su reputación. The biggest change for me, there's one person that came out publicly. He's a mathematician, brilliant guy, Eric Weinstein. He, over the years, never gave much thought to UFOs. I guess he made fun of people who talked about UFOs. He came out a couple of months ago, or maybe a month ago, and he apologized to everybody. He said, he looked at the government report, he talked to people behind the scenes, and he said, I am sorry, there's obviously something here, and we need to look at it. And it was really amazing to see that, and see the guy apologize to the people in the UFO community, and he's really important, and more people, I think, like him are going to be coming forward, because it's not as frowned upon now to speak about this because of the New York Times, multiple articles, and 60 Minutes, one of the most respected television shows in this country, did a whole segment on UFOs. So people are less and less hesitant, even people like Eric Weinstein, to talk about this, and that's a big, big deal. Sí, las cosas están cambiando, que este matemático, Eric Weinstein, era alguien que hacía, que se burlaba, ¿no?, de todo esto de los ovnis, y bueno, pues nunca se interesó mucho, hasta que ahora, por todo esto que está pasando con los informes del Pentágono y del gobierno, pues se ve que lo ha estudiado y ahora pues se ha arrepentido de todo y ha estado pidiendo perdón a toda la gente. Entonces ahora va a haber mucha más gente así, ¿no?, que va a salir con interés y bueno, pues no les va a importar, ¿no? Sobre todo también que hemos tenido shows como 60 Minutes, que es uno de los programas más populares aquí en Estados Unidos, pues... Dice el señor UFO Joe que la importancia de todo esto también se ve reflejada en los medios. En 60 minutos nos hablaba del científico Eric Weinstein. Una pregunta que yo le quiero hacer al señor Joe es que él antes, ahorita hace unos momentos, nos estaba hablando de círculos más cerrados donde las personas con quizá otro tipo de conocimientos they confide, ¿no? O sea, se confían, se revelan o comentan de una manera más profunda qué tipo de discusiones o qué tipo de revelaciones se tienen en esos círculos de insiders del fenómeno UFO. So in all these small circles of people that are getting into interested on this, do you know what all these insiders are talking about? I don't know, because they won't share that information, but I can tell you that Dr. Kit Green, who used to work for the CIA, and Dr. Gary Nolan, who works for Stanford University, they have studied experiencers, so people who have close encounters with UFOs, and these people are injured. So they're trying to find out. Dr. Kit Green thinks it might be military technology, but the people who have the experiences think they're traditional UFOs, you know, aliens, whatever. So they're working on experiencers.
Bueno, pues están Dr. Gary Nolan and Dr. Kit Green, and Dr. Kit Green, who's former CIA. que trabajaba para la CIA. Entonces, ellos, hombre, parece ser que están hablando de la tecnología, ¿no? Más que nada. Sí, lo que dice el señor UFO Joe es que para el doctor Kit Green, el fenómeno ovni es un fenómeno. Mr. Joe, according to Kit Green, the UFO was a psychic phenomena. Is that what you were saying, or like a weapon, something like that? One of his theories is the people were injured by black budget military technology. I don't know if he still believes that. He does tend to change his mind from time to time. I'm not sure if Gary Nolan, who works with him, also believes that. But the people get injured, and a lot of them die within 5 years. So these are serious injuries to whatever this technology is. It's causing harm to these people because it's very close. The encounters are very close. Sí, o sea que gente como Gary Nolan, la verdad es que se dañaron con toda esta tecnología. Parece ser que es muy fuerte y ellos están realmente muy próximos a todo esto, o sea que lo ven desde muy cerca y parece ser que hay algo que les daña con su salud, ¿no? Y muchos mueren también como en 5 años o así. De las personas que tienen contacto próximo con los UFOs, y el señor Kit Green lo que él piensa es de que ese daño se debe a que los UFOs son tecnología de proyectos secretos, black budget programs. Señor UFO Joe, ¿usted qué opina? Le puedo preguntar acerca de justo eso, de la posibilidad de que todo esto de los ovnis sea más bien una cosa de tecnología experimental. What do you think about all these UFOs being something like experimental? Technology from the US and not like from outer space or from another dimension. I personally think that some UFOs may be our technology. And I get criticized for saying that because a lot of people do not believe that we have cracked gravity, anti-gravity. Different people have different opinions. I've spoken to people who believe 100% we have this technology, and I've spoken to people 100% who do not have this technology. So I don't have a really strong opinion, but I'm open-minded that we may have achieved anti-gravity at some point in the past, and some of these objects may be that technology. Bueno, pues mi opinión es que quizás mucha de esta tecnología pueda ser nuestra y que quizás nosotros sepamos ya sobre la antigravedad y por eso pues sea así, pero hay mucha gente que me discute esto y mucha gente que no cree en esto porque no creen que hayamos logrado la antigravedad, ¿no? Hay mucha gente pensando que no, esto no puede ser, ¿no? Pero vamos, tampoco estoy muy aferrada a esta opinión, o sea que... Gary Nolan and Jacques Vallée, who's been studying UFOs for many decades, they're working on materials that allegedly came from UFOs, and they're studying those materials, and there's going to be a paper published in the near future talking about how, I'm assuming, how these materials could not have been manufactured on this planet. That's what I'm assuming. We obviously need to see the paper first, published in a respected journal. And Gary Nolan the other day said that his colleagues, these are mainstream colleagues, people who aren't into UFOs, they're surprisingly very open-minded about the subject. So that's more good news. If we get more scientists interested in this, it's going to help us get more answers. Sí, Gary Nolan y Jacques Vallée, que es como un experto en todo esto, están estudiando todo esto y van a venir con un informe muy pronto,
esperemos que para contarnos qué son todos estos materiales que están usando, que no son nuestros. Y pues también dice el señor UFO Joe que la comunidad científica ha estado receptiva a esas ideas, ¿no? Ha estado receptiva a esos estudios que van a hacer. Sí, cada vez están ganando más personas que están interesadas y que están con todo esto, sí. Now, señor UFO Joe, en el principio de la entrevista decía que uno de los primeros acercamientos que había tenido con el fenómeno UFO era a través del libro de Whitley Strieber, Comunión. ¿Le puede preguntar al señor Joe qué fue lo que le interesó de esa historia de abducción? Okay, so when you say in the beginning that one thing that helped you to get closer to all these subjects was the book of Whitley Strieber, The Communion, what can you tell us that really impressed you more about? I started reading the book and I didn't realize it was a scary book with abductions, and I stopped reading it. And then I picked it up again and read it all, and I was amazed that it wasn't just about UFOs. It was also about, I don't know if it's the right word, but metaphysics, meditation. There was a lot more than just UFOs, and I did not expect that. I had some interest in metaphysics before, so it wasn't a shock as far as the subjects, but I didn't expect it to see it in a UFO book, and that was a pleasant surprise. And that was a starting point for me to really start reading books about metaphysics. I guess you would call it New Age. And this was in the mid-90s, like around 96. It was a big thing for me because, like I said, I didn't see the connection between what we would call today UFOs and consciousness. Okay, so al principio cuando empecé a leer el libro vi que era sobre abducciones, ¿no? Como secuestros y todo eso. Y entonces se me quitó un poco el interés, pero después de un tiempo empecé a leerlo otra vez y vi que además había muchos temas de metafísica en ello, y entonces eso me extrañó porque nunca pensé que lo de los ovnis podría ser relacionado a la metafísica. Entonces empecé a leer más y estudiar más sobre el tema de la metafísica, y pues eso es lo que más me impresionó, ¿no? Otra cosa relacionada con la conciencia es el remote viewing, que le llaman. ¿Le podría preguntar usted al señor UFO Joe si para él, en lo que él nos podría hablar del remote viewing y cómo se relaciona con el fenómeno ovni? Okay, so can you tell us about remote viewing, if it relates anything with the phenomenon of UFOs? There's not a direct connection between UFOs and remote viewing, and for those people who don't know, remote viewing is basically you're using your sixth sense, your psychic sense, it's called PSI, to look at places, people, events, past, present, or future, and you collect information using your psychic sixth sense. People have collected information about UFOs and aliens and who's inside the UFOs, but the problem is we can't check it out. We can't confirm if it's accurate or not. So you have to take it with a grain of salt. There's a group out there called the Farsight Institute that is specifically doing a lot of UFO remote viewing. And it's worth checking them out. I was told to pay attention to them from somebody, call them a source. They said, check out Farsight. I have heard that their data is accurate, and we can get into some of what their data says in a second. Okay, entonces que el remote viewing no se puede, no tiene mucho en común con los ovnis, porque el remote viewing es más sobre el sexto sentido que tenemos nosotros, ¿no? Pero hay una organización que se llama Farsight, a la que he seguido, y
ellos sí tienen experimentos con haber visto los UFOs, ovnis, pero lo que pasa es que no se puede probar, no se puede demostrar, entonces no podemos confiar en ello. También dice el señor UFO Joe que una fuente le ha dicho que ese grupo de Farsight es otra fuente, ¿no? Que deberían ponerle atención a lo que están diciendo en Farsight. El señor UFO Joe dice que algunos de los remote viewers, no solo de Farsight, pero en general, que han encontrado información acerca de quién está adentro de los ovnis, de las naves, etcétera, y que, como tú dices, acabas de traducir, que no se puede comprobar, que por eso es algo no se que puede confirmar, sí. Ahora, podríamos preguntarle al señor UFO Joe justo que cuáles son esos detalles que han encontrado en Farsight o otros remote viewers que sí tienen que ver con los aliens, ovnis. Okay, could you talk to us a little bit about all those little details that they are talking on the Farsight about the UFOs? So they claim, and I do not know if this is true, but I was told to pay attention to them. They claim that there are multiple groups here. Some of the negative groups have worked with our government, and the positive groups would love to help us, but they will not help us unless we ask for help as a species. So their hands are tied. Some of their work and their opinions are really, the word in English in this country we use is called woo-woo. It's like out there, controversial. I mean, they talk about one group that controls life on this planet. They control afterlife. We don't get to go to another place after we die. We're stuck here. There's some sort of system set up so we reincarnate back here. And most people who study UFOs do not want to hear that. They think it's crazy. And like I said, I was told to pay attention to them. It doesn't mean it's true. But they have a lot of, and I find it interesting, even if it's not true. I enjoy listening to some of that. But it makes sense that some groups are here to help. Every group has a different agenda. I was told, apart from remote viewing, every group has their own agenda, and they all want something from us. But supposedly there are groups that want to help us, but they're not going to unless we wake up. We have to wake up, and we're not waking up yet as far as the species. Bueno, pues lo que me habían dicho de que prestar atención a este grupo era porque, bueno, ellos dicen que hay como dos grupos aquí de extraterrestres, que unos son los malos que están trabajando con el gobierno nuestro, y otros son los buenos. Lo que pasa que ellos, aunque quisieran ayudarnos, necesitan nuestro permiso para que así ellos no se interfieran en nuestras vidas. Entonces hay muchos grupos de extraterrestres ahora mismo, pero todo esto es que es muy controversial. La gente que está en los temas de los ovnis no les gusta oír todo esto, ¿no? Entonces se hace muy difícil. Y también, ¿qué más? Dice que hay algún grupo que controla la vida y el afterlife, la muerte, ¿no? Sí, también. Estos extraterrestres, y que mucho de lo que ellos dicen en Farsight es woo-woo, o sea que son, como tú dices, cosas muy controversiales. Sí. Ahora, le puedo preguntar al señor UFO Joe, ¿qué opina de que algunas de estas cosas que dicen los de Farsight, por ejemplo, tengan que ver con lo que dice Tom DeLonge, por ejemplo, en sus libros de Secret Machines? Okay, so what do you think about all these controversies and things that they are saying? What Tom DeLonge is saying about all that? I guess I'm saying like there are some similarities between what Tom DeLonge says in the Secret Machines or the Joe Rogan interview and what the Farsight guy said. And can you elaborate on, somebody told you besides remote viewing that there are some groups. Can you give more info on that? I can't tell you who that person was, but they did, and it's somebody I respect and somebody that is respected in the UFO community, and they told me their take
on what is going on, and it's basically the same. Multiple groups, multiple agendas, all wanting something from us. And then Tom DeLonge, Gabby, I don't think you and I would be speaking right now if Tom DeLonge wasn't here, because he started everything. He started a company, he was interested in UFOs, and he had a place for Luis Elizondo to go to when he left the government. Sí, ellos hablan de lo mismo también, que hay muchos grupos y que están para conseguir algo de nosotros, no ellos. Es alguien al porque gracias a él que estamos aquí ahora mismo y voy a repetir todo eso otra vez porque estamos teniendo aquí problemas de audio. El señor UFO Joe nos acaba de decir que aparte de lo que se dice en Farsight Remote Viewing, otra persona, otro insider, se le acercó a decirle y repetirle esta misma situación donde hay varios grupos de extraterrestres y que cada uno tiene una agenda particular con respecto a la humanidad. Y después el señor Joe dice que Tom DeLonge es una pieza primordial, que no estaríamos hablando de ovnis si no fuera por Tom DeLonge, porque él es quien consiguió que Luis Elizondo, quien es el director de este grupo que investigaba de manera oficial a los ovnis, él consiguió que Luis Elizondo tuviera una cara en el público. Y ahora le voy a preguntar al señor Joe acerca de las similitudes en lo que dice Tom DeLonge, algunas de sus teorías más out there, o sea, más locas con respecto al fenómeno ovni. So what we like the most out there theories that Tom DeLonge could talk about? Tom DeLonge claims he gets information from government insiders. I don't doubt that. A lot of his information has been told to him from government and military, but I don't know if he was told accurate information. Here's one example of something controversial. There's a group of, whether it's interdimensional or extraterrestrial, they feed off of our negative emotions. And that's something that's been in ufology for a long time, going back, and I don't know how far it goes back, but it goes back really far. There has been claims that there are some sort of intelligence that feeds off of our negative emotions, and Tom DeLonge spoke about that, and he said the way you can fight back is you have to, I think he said love is a nuclear missile straight to the heart of the UFO. So that was really controversial, and I'll let her translate. Sí, pues digamos lo más controversial que puedo decir fue que que hay este grupo de aliens que se alimenta de nuestras emociones negativas, y esta es una teoría que ha estado en el mundo de los ovnis por mucho tiempo. Luego también dijo él que, bueno, pues como arma para luchar contra todo esto que puedan hacer es el amor, ¿no? Que es como el supermisil que mataría todo eso, ¿no? He speaks a lot about negative intelligences and how our military has been fighting them with other countries, working behind the scenes with other countries like the Soviet Union, trying to come together to fight this, negative intelligence. He doesn't speak a lot about anything positive. I have heard him say not all, I don't know if he said ETs or UFOs, but he said it's not all negative, but that's what he focuses on, and a lot of people criticize him because of that. Pues Tom DeLonge habla sobre todo de estas entidades que son negativas y que trabajan con los gobiernos y han trabajado contra los rusos. Y bueno, él más que nada pues piensa que
más lo que son como negativos, ¿no? Más que positivos. Sí, que Tom DeLonge se concentra en que él solo dice que hay interacciones negativas con aliens. Ahora, le puedo preguntar al señor UFO Joe si él no piensa o qué opina de la teoría que Tom DeLonge está siendo usado justo para generar miedo o para generar esta imagen de los aliens que puede ser muy radical. So what do you think about all this email? Like, maybe, don't you think maybe that they are using Tom DeLonge. Negativity? No, Tom DeLonge, so that he can get this bad image about the aliens and give us like fear and all that? Maybe. I mean, that's why I say, just because I believe they told Tom DeLonge this information, I don't necessarily believe it to be accurate. But you have groups like Farsight saying similar things. So it's really difficult. We need the government data. We need the government data from the past 70 plus years so we can make a judgment. People say, like Luis Elizondo, who ran the Pentagon UFO program, said, we don't need the government to figure this out, but to me, we need the government data. We need to I want to see what they have. And then we can get the government out of the picture. That's fine, but I want to see what the government has collected. But yes, it's possible. It's possible some of that is manipulating our perceptions of extraterrestrials for whatever reason they have. I'm not sure, what the truth is. Sí, es posible que le estén manipulando para que nos manipule a nosotros, pero no estoy seguro tampoco. Claro que el Farsight, el Instituto Farsight también coincide, ¿no?, en todas estas opiniones de los negativos, alienes negativos. Entonces es muy difícil comprobar. Lo que necesitaríamos es un poco más información de los gobiernos, que es lo que tienen ellos en sus archivos, y todo eso nos ayudaría mucho. Tom DeLonge no piensa así. Él piensa que no necesitamos al gobierno para confirmar más sobre los aliens, pero yo pienso que sí, que necesitamos saber qué es lo que tienen ellos, y una vez que ya tengamos esa información, entonces ya no necesitamos más del gobierno. Ahora, el señor UFO, que es una persona que está de cierta manera, o al menos cibernéticamente, metido en el mundo de los ovnis, de una manera grande, por así decirlo, él cree que todavía existe la desinformación o intentos de desinformar al público en cuanto al tema de los ovnis, o metidos en estos círculos de insiders. Yeah, as much as you know for the this community of the UFOs, do you think there is also some disinformation going on? What do you know about that? Dr. Kit Green, who I mentioned earlier, who was in the CIA, he's a pathologist, a doctor, medical doctor, a really smart guy. I interviewed him. He, in a book called Mirage Men, said that they put out this story that's really, really scary. It's like the aliens are eating babies. And then when the real story comes out, it's not anything close to that. It's really simple, and then people say, oh, that's the story? It's not the scary story? Oh, I can handle that. So it's kind of like psychologically getting us prepared for the worst, but when the story comes out, it's just, it's a couple of extraterrestrial groups here, it's not that bad. So yeah, that was his theory on what's going on. So other disinformation, you always have to be worried about that. You have to judge the person who's telling you the information, especially with crash retrievals. People will tell me, you believe in crash retrievals, but they could just be saying that we have these craft to trick the Russians and the Chinese into thinking we have this technology. So yeah, you have to keep that in the back of your mind. I don't think I was ever personally lied to like that, but I can't be sure related to the people I've spoken to.
Sí, pues está el doctor Kenneth Cole, Kid Green. Kit Green. Kid Green, sorry, que estaba haciendo, estaba dejando saber como que estos aliens pues que son muy malos y bueno, pues se comen a niños y cosas así, pero una vez que la historia salió a la luz, pues se dieron cuenta que no era tan malo, ¿no? Que lo estaban como que haciendo peor de lo que era, ¿no? Y después de esto, pues también... Sí, lo que dice el señor UFO Joe es que Kid Green, que es el científico que estábamos hablando hace poco, que era ex-CIA, él en un libro que se llama Mirage Men, que también hay una película, él cuenta una historia de cómo ellos plantaron una historia acerca de cómo los aliens eran malos, que se comían niños, etcétera, para que cuando se revelara o saliera a la luz la verdad o la supuesta verdad del fenómeno extraterrestre, la gente ya estuviera preparada para lo peor, cuando pues no era realmente eso tan malo, ¿no? Que más bien era otra cosa. Y que el señor UFO Joe nunca, él siente que le han acercado a mentirle ni nada. Sí, no, él no cree que le estén mintiendo, pero él tampoco realmente sabe exactamente si es verdad o no. Y ahora al señor UFO Joe le puede preguntar, ya estamos cercanos, estamos en la recta final de la entrevista, les quiero agradecer, pero le puedo preguntar al señor UFO Joe si él, dentro de todas estas como disclaimers, como estas dudas, como él dice, me han dicho, ¿él cree que hay extraterrestres entre nosotros? Okay, with all the things that you know and they have told you and all the doubts and all the things, but in the end, do you really think that the aliens are here with us? I believe something is here. I don't think it's all military technology. Kit Green told me that his parents had a sighting of a UFO in the early 1930s come out of a lake, classic flying saucer with multiple witnesses. I do not think that is military technology, and I'm pretty sure he does not think that either. We have crash retrievals going back to the 30s with Mussolini, that Luis Elizondo said the papers related to that were authenticated. Something is here. I don't know if it's extraterrestrial or interdimensional or whatever. I believe 100% something is here, and I would love to find out what it is in my lifetime. Yeah, I believe 100% that there is something here. Perdón. Que sí, que yo creo realmente like 100% que sí que tenemos algo aquí viviendo aquí con nosotros, pero claro, no puedo confirmarlo, ¿no? Una inteligencia que el señor Kit Green atestiguó en los años 30 un objeto salir de un lago y que él no creía que la tecnología. Él tuvo experiencia. Unidos. Sí, exactamente, tuvo una experiencia hace muchos años, sí. Y que no podía ser militar ni podía ser nuestra, ¿no? Y Mr. UFO Joe, ¿él ha visto ovnis? Have you seen any UFOs? I don't know. I have never seen anything that was obviously something anomalous. Even I saw something, I think late last year. I looked up with binoculars and it was zigzagging, which is kind of odd. But nothing that I could say for sure. My experiences have been more in the realm of, having dreams and then the dream coming true. Whether or not that's connected to the phenomenon, I don't know. I don't think it is, but a friend of mine says, no, that is 100% connected to the phenomenon. So who knows? But UFOs, no. Pues no he tenido nunca ninguna experiencia así clara. Una vez vi algo como que en el cielo que así como que zigzagueaba, ¿no? Pero realmente nunca así claramente no he visto nada. Lo que sí he tenido han sido sueños que después se me han desarrollado, ¿no? Durante la vida, pero yo no creo que tenga nada que ver con este fenómeno de los ovnis. Aunque tengo un amigo que sí que dice que realmente esto sí está todo muy conectado, ¿no? Pero yo no pienso así. ¿Y alguna otra situación rara
que haya nacido después de que te empezaras a involucrar tantísimo con el tema OVNI? Have you had any other great experience since you started on all this? All right, I left out an important experience. So it was 1996 or so, and I read Communion. I did not like what I was reading because it was kind of frightening. I didn't expect that. So I stopped reading the book. And then that night I woke up on the couch. I fell asleep on the couch. I woke up and I could not move. I felt a vibration. So it's classic what people call sleep paralysis. Other people say it's the beginning of an out-of-body state. But I was freaked out. I couldn't move. I felt like the aliens were going to come take me away because I had just read that book. And then I struggled out of it. Nothing happened. And then the next day, I said, you know what? I'm going to take that as a sign to finish reading Communion. And that started me on my path. So it's like you can make the argument that whatever that was on purpose to get me to read that book, because it really, without reading the rest of that book, I would not be talking to you. I don't know. I wouldn't have went on to read book after book after book on this subject and other subjects. Sí, pues en 1996, cuando empecé a leer este libro de Comunión, cuando empecé a leerlo, lo dejé de leer al poco tiempo porque me empezó a dar como miedo de todas las cosas que decían. Y luego, pues cuando empecé a leerlo más, estaba una vez en el sofá y me quedé dormido. Y un poco más tarde, pues cuando me desperté, tenía como eso que llaman la parálisis del sueño, ¿no? Que no me podía mover, y bueno, pues eso me dio bastante miedo. Y en fin, todo por lo que había leído en este libro. Y este libro, desde luego, fue el principal, la principal razón por la que yo empecé a leer más libros y me interesé más por los ovnis y todos estos temas, ¿no? Sí, dice que justo relacionó eso, es haber estado leyendo el libro con ese momento que tuvo, con esa parálisis de sueño, y eso después él también interpretó como una señal para terminar de leer el libro. Ahora, le puede preguntar esto, en ese libro hay algunos momentos en los que Whitley Strieber sueña que él está en un hangar, en algún lugar, y hay muchos militares dormidos, o que hay ahí como operaciones con militares y aparte de otras personas. ¿Él qué sabe de el contacto o relación directa entre extraterrestres y personal militar en Estados Unidos? Okay, so in the Whitley Strieber's book, there was a chapter where he was going to a place where the military people were all asleep, and inside a craft. Something inside the craft. So, what do you think there is the connection between the military and these UFOs? And aliens. And aliens. Aliens. Okay. You're talking about military abduction, those kind of cases? No, I'm talking about, like, there is a part in Communion where Whitley says that he's on a train and suddenly he's not on a train. He's like in a weird chamber or hangar or something, and there's like a lot of military men inside this area. And they're apparently asleep, and Whitley starts questioning the alien about like what's happening. Because sometimes you hear like abductees see military men inside the craft working with the aliens or stuff like that. Have any insider info on this? I'm going to translate before you answer. Aquí le estoy preguntando al señor Joe que en muchos libros o hay algunos contactados que dicen haber visto a militares adentro de las naves de los extraterrestres, algunas veces trabajando con los extraterrestres. Algunas otras veces, como el caso de Whitley Strieber en el libro de Comunión, son escenas donde los militares, por ejemplo, estaban dormidos y parecía que estaban haciendo algunas operaciones. Joe, ¿qué nos puedes decir de esto? What can you tell us about this? One of the first people I interviewed in the late 90s was Melinda Leslie. I had just gotten into UFOs, and I interviewed her
for a show I was doing, and she talked about her abduction experiences which featured aliens and military, and those are called MILABs, military abductions, and it's really controversial in this field. A lot of people don't even want to address it, but I have not looked into it that much. I need to get back and read more about it. So, and Gabby, I will share the Lynn Buchanan story with your listeners. I'll let Eva translate first. Estaba entrevistando a Linda Leslie, Melinda Leslie, que es muy entendida en todos estos temas. Ella sí piensa que los militares están relacionados con todo esto, pero esto es muy controversial y hay mucha gente que no cree. Sí, que dice que mucha gente no quiere ni siquiera tocar ese tema y que ahorita Joe nos va a contar de otra anécdota que tiene que ver con eso. Pero puede preguntarle al señor Joe qué era específicamente lo que decía Melinda Leslie, que aparte le llama MILABs, abducciones militares. Esa es la terminología para cuando haya militares adentro de estas naves, ¿no? Así se clasifica este tipo de abducciones. What was Melinda telling you exactly? It was a long time ago. I need to go. I think I have a copy of that interview somewhere. Just that there were military men mixed in with aliens. So basically working together during the abductions, which leads me to the story that only you know. So I studied remote viewing in 1997 with Lynn Buchanan. I took his basic remote viewing class. I wasn't very good at it, but years later, I heard him tell a story where he was on a military assignment in a classified area and he saw aliens working with the military. He saw it on multiple occasions, and he knows other people in the military who have had that experience. So if that's true, and I don't know it's true, and he left open the possibility that maybe they were dressed in an alien outfit. He goes, I don't think that's what the case is, but just as a possibility, he thinks he saw what he saw. So, Gabby, if there are military working with aliens, then we really don't know the whole story. That's really going to turn the world upside down. But I don't know. Lynn Buchanan is a very sober man. You listen to him talk. I don't know what to think about that. I really haven't shared it except for you privately and now here. I know people are going to be very skeptical when I do share that. Sí, según Melinda, sí que los militares, ella tiene como historias de que trabajan con los MILABs, los militares. Con los extraterrestres en las naves. Sí. Luego más tarde también hablé con un amigo. Lynn Buchanan? Yeah. Remote viewer, one of the first Army remote viewers. Que él es remote viewer, fue uno de los primeros en esto, y él tomó unas clases de remote viewing y sí, el señor Joe tomó unas clases con Lynn Buchanan, que era uno de los primeros que hacían la visión remota, y él le contó de manera privada que había visto él personalmente a extraterrestres trabajando con militares, aunque le había dicho que no sabía si tal vez estuvieran usando disfraces, y que mucha gente cuando Joe comente estas cosas va a ser muy escéptica, que no sabe si van a querer escuchar esto. Ahora, puede decirle al señor Joe qué tanta información ya como esta de interacciones con extraterrestres existe, o de qué tanto se habla de esto ya en círculos más serios de investigación de ovnis. Le pregunto porque, por ejemplo, Linda Moulton Howe a veces ha divulgado información acerca de bases en Antártica o militares que le han confesado que, no sé, tienen interacciones también con extraterrestres, aunque yo sé que Joe es escéptico a algunas de estas cosas. So, what can you say about all these interactions that you think about on these smaller circles
like the UFO communities. What are you thinking about all this with the interactions with the military? Because he knows that Linda Moulton Howe spoke about it sometimes, but yeah. And I know that Joe's a skeptic about all of this, about like some of like these you are a claims. skeptic, yeah. Uh-huh. I'm a skeptic, but I don't reject it. I even said to a friend the other day, you know, I have dismissed a lot of what Linda Moulton Howe has collected. I had, in the past, I refused to listen to Carla Turner, who was one of the best abduction researchers. I wouldn't listen to her because it was too much for me. But now I'm like, I think I need to go back and read some of Linda's books. I'm listening to Carla Turner's interviews, and now when I listen to them, I'm like, no, that's not that far out. Now when she is somebody people should search on YouTube. She passed away from cancer, but her lectures are fantastic. She's like, you know, the abduction. She's like, I don't know what these beings are. I don't know if we can trust what these people are experiencing because the beings may be able to alter our reality, but there's something going on. Some of these beings are liars, and it's just, and she refuses to come to a final conclusion, which I loved about her. So people should look at Carla Turner, and I will revisit Linda Moulton Howe's books. But yeah, I'm skeptical. But, you know, who the heck knows? I mean, she could be right on the money. I think maybe she was fed some inaccurate information also over the years. So it's really difficult, Gabby, because we don't have hard evidence. So you have to use your judgment when you hear these stories. And some of them are hard to accept. Sí, aunque sea escéptico, tampoco es que no esté cerrado a todo esto, que es que es muy difícil pues saber porque porque él a veces había descartado las primeras veces que leía a Linda Moulton Howe o cuando leía lo que decía esta otra investigadora que se llama Carla Turner. Decía que se le hacía muy far off o muy pesado, no sé si le daba miedo, pero que ahora está volviendo a leer y no se le hace tan descabellado y siente que tiene que investigar de nuevo esos temas. Sí, exactamente. Ok, Joe, ahora ya le puede decir, Iva, te agradezco que nos hayas traducido. Quiero hacerle solo dos preguntas. Ay, lo siento que no haya podido hacer un trabajo muy bueno porque la verdad es que como que me faltan palabras y luego como que se me olvidan algunas de las cosas también por decir, pero bueno. No, it's all good. Aquí en UFO te agradecemos que nos hayas ayudado. Gracias. Me dio una vibra muy chida. Solo dos cosas. Primero, le puedes decir a Joe que le quiero hacer dos preguntas. La última no tiene nada que ver con el tema de los UFOs. Y la primera que voy a hacer sí, y es nada más. Joe, ¿alguna información, algo que nos quiera decir para cerrar el tema de los UFOs en esta discusión que tenemos? Okay, so he has two more questions. The first question, he wants to know a little bit like, what can you tell us to close this now, and what would be your last thoughts? A lot of people are frustrated that we're not making progress quick enough, but I've been interested in this since 1996. In the past 3.5 years have been amazing. We're making progress, but people need to have patience. Luis Elizondo said it's a marathon, not a sprint. There's stuff going on behind the scenes. I just think it's an exciting time for folks like us who have been interested in this for a long time, and more is coming. As far as full disclosure, who's here, what do they want, I don't know if we'll see that in our lifetimes. Maybe your lifetime, not mine. But you never know. I mean, things happen quickly sometimes. And so just have patience, and I know more stuff is coming, and that keeps me going, and I love researching history and learning more, so that also keeps me going when there are slow times. Like right now, it's a little slow with new information, but there's always new stuff to learn. But patience. Sí, o sea que lo principal aquí es que la gente necesita tener un poco más de paciencia porque las cosas están ocurriendo y más en los últimos 3 años que ha ocurrido muchísimo. Pues las cosas están pasando, pero hay que tener paciencia con todo esto
Y ese sería mi consejo para todos. Sí, dice que no sabe tal vez si la desclasificación completa va a suceder en nuestros tiempos en este planeta Tierra. Uh-huh. Joe, thank you very much. Very interesting conversation. Una conversación muy interesante con el señor UFO Joe. Y para finalizar, to finish, Joe, I got one more question. That's not UFO related. Le quiero hacer una pregunta al señor Joe que no tiene nada que ver con ovnis. Pero en episodios pasados tuvimos un experto mexicano en casos de ovnis. Se llama Alfonso Salazar. We had in previous episodes a UFO expert named Alfonso Salazar, and he's a huge Kiss fanatic. Él es un fanático de la banda Kiss. Y yo investigando al señor Joe vi que él fue un camarógrafo para el programa de Gene Simmons. Joe, I saw you were a cameraman for the Gene Simmons show. ¿Le puedo preguntar qué tal esa experiencia de haber estado en casa de Gene Simmons para finalizar este Testimonio UFO, episodio número 10? Okay, can you tell us, since we know that you worked for the Gene Simmons show, so can you give us some, how was your experience there in the house, working with Gene Simmons? I was a huge Kiss fan growing up, and I used to play my drums along Kiss all the time. I went as Peter Criss, the drummer of Kiss, on Halloween, and then when I got that job, I was like, oh, this is great. It was fun for me. I mean, he was difficult for the producers, but for somebody like me as a cameraman, I didn't have to deal with that. So I had fun, had some conversations with him. I offered to join Kiss as a drummer if they needed a drummer. And he said, oh, you're very talented, huh? And he goes, and I'm like, yeah, I used to play Peter Criss's solo. And he's like, well, let me tell you, you're 10 times talented than Peter Criss. I'm like, well, of course he never saw me playing drums, but that tells you what he thinks of Peter Criss. They had a falling out. His house was beautiful in Hollywood. It was in Beverly Hills, in the hills. There was a secret code you needed to get the gate open every day, and I enjoyed it. I enjoyed working on that show. It wasn't that hard on my back. We didn't shoot that much, and it was a fun time back then. So yeah, great times, and he was fun to talk to. I didn't talk too much because our producers would tell us not to talk too much to him and distract him. But I think we talked about Iraq, and he's from Israel, so we talked about Iraq and at the time and that kind of stuff, military stuff, but not. Unfortunately, I wasn't really pushing. I don't think I ever talked to UFOs with him. I'd be curious to see what he had to say about that. But a very intelligent man, very well read, and I enjoyed that a lot. Okay, pues cuando yo ya de pequeño me encantaba esa banda Kiss, así que cuando conseguí este trabajo, bueno, pues yo estaba en las nubes, ¿no? Y cuando trabajé para él, pues era muy divertido porque, bueno, a él le gusta hablar, él es muy inteligente, hablamos de muchas cosas, bueno, no pudimos nunca hablar de los UFOs, pero bueno, hablamos de cosas como Irak y cosas que, bueno, él es de Israel y bueno, pues parece que él sabe mucho de todo y sí, es muy divertido. Y I offered to join Kiss. También me ofrecí para Soy baterista en Kiss. Sí, eso, y él pues dijo que sí, que muy bien, que parecía muy bien. Que tocaba mucho mejor que Peter Criss, que eso te hacía pensar qué opinaba Gene Simmons de Peter Criss. Pues, sí. Pues muy bien, les queremos agradecer a ustedes dos. Un momento. Yeah, I got to tell you one more story. My last day on the show, a friend of mine asked me if I can get an autographed photo of him. And he was eating dinner, and I was about to leave to drive home. It was, and I interrupted him. I said, I'm sorry to interrupt your dinner, but can I get an autographed picture for a friend of mine? And he's like,
Sure. He gets up, interrupts his dinner, goes into the other room, grabs 2 photos. He signs the one photo to my friend, and then he signs the other one to me, which I have here somewhere. So really nice thing to do. I know he gets a lot of criticism of his ego, but that was really a great thing for him to do. Sí, como última historia es que el último día que trabajé para este show, pues un amigo mío me pidió que si por favor le podía pedir un autógrafo a Gene Simmons. Y bueno, pues yo ya estaba para irme y él estaba cenando, entonces fui allí, le interrumpí en la cena y le dije que si me podía dar el autógrafo, y bueno, pues él inmediatamente se levantó, trajo 2 fotos, nos las dedicó, o sea que en ese sentido él es todo lo contrario a lo que dicen, que es muy así, muy ego y como que tiene mucho ego y todo eso, pues no, es francamente muy simpático. Pues muy bien, ahí está The UFO Joe, Joe Mugía. Vamos a poner sus links en pantalla para que lo chequen. Les recordamos que tiene muchísimas transcripciones de entrevistas, muchos análisis de todos los eventos que están pasando ahora en el mundo de la ufología. Joe, thank you. I'm gonna disconnect. Thank you very much for the interview. Muchas gracias. Ojalá podamos tener al señor UFO Joe con ayuda de Iva en alguna otra entrevista después. Y pues muchas gracias. Eso fue Testimonio UFO número 10.